یا حسین 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 میرا نانا نبی میری ماں سیدہ میرا بابا علی میرا بھائی حسن ہمیں ہے پنجتن ہمیں ہے پنجتن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا نبی کا نواسا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں کیا میں اس یا حسین 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 میرا نانا نبی میری ماں سیدہ میرا بابا علی میرا بھائی حسن ہمیں ہے پنجتن ہمیں ہے پنجتن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا نبی کا نواسا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں
मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। चकिया पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। चकिया पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माँ अब मैं समझा। मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माँ अब मैं समझा। पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, खूह में डूबा नजर आए मकतल। मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, खूह में डूबा नजर आए मकतल। जंग करने मैं आया नहीं हूँ, जंग करने मैं आया नहीं हूँ, हाँ जंग करने मैं आया नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। एक सदा थी ये रेहानो सरवर, कह रहे थे हुसैन इब्ने हैदर। एक सदा थी ये रेहानो सरवर, कह रहे थे हुसैन इब्ने हैदर। क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ, क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ, क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी,
মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান, মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে আওলাদে রাসূল শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান, মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। ঈদের দিনে নতুন পোশাক পরলো সকলে, হাসান হুসাইন কান্দে নানা পোশাক দাও বলে। দয়ালে নবী করলো দোয়া ও গো রব্বানা, জান্নাত হতে কুদরতের পোশাক পাঠাও না, জান্নাত হতে কুদরতের পোশাক পাঠাও না। লাল সবুজের সেই পোশাকে, লাল সবুজের সেই পোশাকে কারবালার শান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান, মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে আওলাদে রাসূল শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। লাল রঙের পোশাকে হতে মাটি নিল হাতে, এই মাটির কাহিনী হবে হুসাইনের সাথে। সীমার যখন করবে জবাই নিজের হাতে, মাটি রক্ত হয়ে মিলবে কারবালার সাথে। লাল রঙের পোশাক হতে মাটি নিল হাতে, এই মাটির কাহিনী হবে হুসাইনের সাথে। সীমার যখন করবে জবাই নিজের হাতে, মাটি রক্ত হয়ে মিলবে কারবালার সাথে। నాయబు 1000 రూపాయలు, మహమ్మద్ కాసం 1000 రూపాయలు డిపాజిట్, కొడుకు 1000 రూపాయలు, వాళ్ళ అమ్మోటి కూడా అయితే ప్రజావంతం చేసుకోండి. వీళ్ళు వచ్చేసిండు దళాలు దించేసారు ఈ రోజు నుంచే దళాలు మాకైతే అక్కడే వేసారంటే అక్కడే వాళ్ళకి అక్కడే చేస్తుండే కాబట్టి ఆడే వేసేసారు. నేను ఒంగోలులో చేస్తుంటున్నా. ప్రదేశంలో వేసారు. వచ్చి మేము ఆడున్నామంటే మేము తీసుకుని ఉంటాం. అట్టయితే పాట పాడండి. మొత్తం కాలేజ్
1,10,000 1,10,000 కాలేజ్ సర్పంచ్ మస్తాన్ గంటల నర్సయ్య కొడుకు మస్తాన్ 1,20,000 గంటల మస్తాన్ 1,20,000 గంటల మస్తానయ్య 1,20,000 మస్తాన్ 1,30,000 మస్తాన్ 1,30,000 1,30,000 గంటల మస్తాన్ 1,50,000 గంటల మస్తానయ్య 1,50,000 గంటల మస్తానయ్య 1,50,000 మస్తాన్ 1,60,000 మస్తాన్ 1,60,000 గంటల మస్తాన్ 1,65,000 గంటల మస్తాన్ 1,60,000 1,70,000 మస్తాన్ 1,70,000 మస్తాన్ గంటల మస్తాన్ 1,70,000 2 లక్షల నాయను 2 లక్షల నాయను 2 లక్షల నాయను గంటల మస్తానయ్య 2,05,000 2,06,000 మస్తాన్ 2,06,000 మస్తాన్ 2,10,000 గంటల మస్తానయ్య 2,10,000 2,10,000 2,11,000 2,10,000 మస్తాన్ గంటల మస్తానయ్య 2,15,000 2,20,000 మస్తాన్ 2,20,000 గంటల మస్తానయ్య 2,25,000 గంటల మస్తానయ్య 2,25,000 2,30,000 మస్తాన్ 2,30,000 గంటల మస్తానయ్య 2,30,000 గంటల మస్తానయ్య 2,40,000 మస్తాన్ 2,40,000 మస్తాన్ గంటల మస్తానయ్య 2,45,000 2,40,000 గంటల మస్తానయ్య 2,50,000 నాయక్ 2,50,000 నాయక్ 2,55,000 గంటల మస్తానయ్య 2,55,000 గంటల మస్తానయ్య 2,60,000 మస్తాన్ 2,60,000 మస్తాన్ 2,60,000 మస్తాన్ 2,60,000 మస్తాన్ 2,60,000 మస్తాన్ గంటల మస్తాన 2,60,000 2,60,000 గంటల మస్తాన
क्या है
నోరు తిరగట్లే మూడు పక్కన పెట్టి వేలు చెప్పొచ్చు కదా.
3,53,000 మొత్తం 3,53,000 మొత్తం 3,53,000 మొత్తం 3,53,000 మొత్తం 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి 3,53,000 మొత్తం 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి 3,53,000 మొత్తం 3,53,000 మొత్తం 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి అయ్యా పాట పాడేవాళ్ళు పాడుకోవచ్చా 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి 3,53,000 మొత్తం ఒకేసారి 3,53,000 రెండోసారి 3,53,000 రెండోసారి 3,55,000 గంటలు వస్తారయ్యా 3,55,000 3,55,000 గంటలు వస్తారయ్యా 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 ఒకటోసారి 3,55,000 గంటలు వస్తారయ్యా ఒకటోసారి 3,55,000 గంటలు వస్తారయ్యా రెండోసారి 3,56,000 మొత్తం 3,56,000 మొత్తం 3,56,000 మొత్తం 3,56,000 మొత్తం 3,56,000 మొత్తం 3,56,000 గంటలు వస్తారయ్యా 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 ఒకటేసారి 3,56,000 గంటలు వస్తారయ్యా ఒకటేసారి 3,56,000 గంటలు వస్తారయ్యా ఒకటేసారి 3,56,000 గంటలు వస్తారయ్యా రెండోసారి 3,56,000 గంటలు వస్తారయ్యా రెండోసారి 3,59,000 మొత్తం 3,59,000 మొత్తం 3,59,000 మొత్తం 3,59,000 మొత్తం 3,59,000 మొత్తం 3,60,000 గంటల వస్తానయ్యా 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 3,60,000 గంటల
గంటల మస్తానుగా 3,60,000 గంటల మస్తానుగా 3,60,000 గంటల మస్తానుగా 3,60,000 గంటల మస్తానుగా ఒకేసారి 3,60,000 ఒకేసారి గంటల మస్తానుగా 3,60,000 గంటల మస్తానుగా 3,60,000 గంటల మస్తానుగా ఒకేసారి 3,60,000 గంటల మస్తానుగా రెండోసారి గంటల మస్తానుగా 3,60,000 రెండోసారి 3,60,000 3,61,000 మస్తాన్ 3,61,000 మస్తాన్ 3,61,000 మస్తాన్ 3,61,000 మస్తాన్ 3,61,000 మస్తాన్ 3,60,000 ఎన్నిసార్లు పిలిచి ఓ దుకాణం వస్తుంటే వాళ్ళతో పాటు పడదాం రమ్మంటే పిల్లద్దాం అనుకున్నా పిల్లకాయలు తీసుకోవాలి కదా ఏమైతే 3,60,000 కొంచెం లావు వచ్చు కదా లావు అయిందా 3,60,000 మస్తాన్ అవునులే సొక్కా కొంచెం టైట్ అయినట్టుంది 3,60,000 మస్తాన్ 3,60,000 మస్తాన్ రెండోసారి ऐसा हाँ जे काम का 3,60,000 మస్తాన్ రెండోసారి हाँ घर का नहीं जाए మసీద్ 3,60,000 మస్తాన్ రెండోసారి లతీఫ్ 3,60,000 మస్తాన్ రెండోసారి क्या हो गया क्या हुआ है 3,60,000 మస్తాన్ రెండోసారి 3,60,000 మస్తాన్ రెండోసారి शुक्र तो है आपको बोले थे हम मुझे कहा हूं तो यहां तक का जॉब गिरफ्त कर दिया 3,60,000 మస్తాన్ भाई जो बोले मासी बोलेंगे तो चलेगा 3,62,000 గంటల మస్తానుగా 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 भाई अभी का तो जाए 3,62,000 గంటల మస్తానుగా 3,62,000 గంటల మస్తానుగా केवल के आना लगेगा 3,60,000 గంట 3,62,000 గంటల మస్తానుగా ఎంతసేపు అన్నారు అసలు 3,62,000 గంటల మస్తానుగా 3,62,000 గంటల మస్తానుగా ఒకేసారి 80 సార్ పర్వాలేదు అంత ముందు సంవత్సరం అది ఎవరు గుర్తుండదు 3,62,000 గంటల మస్తానుగా ఒకేసారి గుర్తుడు ఇక్కడ పోయి సంవత్సరం 3,62,000 గంటల మస్తానా 3,80,000 ఎప్పుడు 3,62,000 గంటల మస్తానుగా రెండోసారి ఇంత పిల్లలు కూడా చెప్తున్నారు 2,80,000 కాదు ప్రసాద్ ఏడే ఉన్నావు 2,63,000 ఏడున్నావు మస్తాన్ ఏడే ఉన్నావు బయట ఉన్నావు
ఆయన ఒంగోలు 2,63,000 పేర్ల పండుగ 3,63,000 పెళ్లి చేసుకున్నావా 3,63,000 మొత్తం ఇద్దరు నాకు దొరుకుతున్నారా కళ్యాణ్ 3,63,000 మొత్తం ఏం చేసుకోవచ్చు ఇది 3,63,000 తాత పెళ్లి కాకుండా అదే 3,65,000 గంటల మొత్తం 3,65,000 గంటల మొత్తాలుగా ఇటన్నా ఇటన్నా పోతారు ఆయన పొగ 3,65,000 గంటల మొత్తాలుగా ఎవరు పెళ్లి కాకుండా వేరే కలిసినట్లే పెళ్లి शादी नहीं प्रसादी मेरे तो मैं क्लास में అప్పుడు అంటే సరే నేను చెప్పి आप आगो की नौकरी थी మాట్లాడి ఒకసారి రాబోలు మీరు పాటి తినతులే మాట్లాడి వచ్చి కదా కనపడతా ఉంటాడు కదా ఒక రోజు ఒంగోలు కూడా ఉండవు ఒంగోలు ఆడుండే మధ్యపడలా या हुसैन 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 मेरा नाना नबी मेरे
सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ? क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ? क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ? क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ? क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? चकिया पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। चकिया पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ? क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ? क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माँ अब मैं समझा। मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तड़पती थी माँ अब मैं समझा। पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ, पास असगर के जाता नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, खून में डूबा नजर आए मकतल। मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, खून में डूबा नजर आए मकतल। जंग करने मैं आया नहीं हूँ, जंग करने मैं आया नहीं हूँ, हाँ जंग करने मैं आया नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ? एक सदा थी ये रेहानो सरवर, कह रहे थे हुसैन इब्ने हैदर। एक सदा थी ये रेहानो सरवर, कह रहे थे हुसैन इब्ने हैदर। क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ? क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ? क्या मैं मेहमान आया नहीं हूँ? क्या नबी का नवासा नहीं हूँ? मुझ पे क्यों बंद करते हो
মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান, মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে আওলাদে রাসূল শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান, মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। ঈদের দিনে নতুন পোশাক পরলো সকলে, হাসান হুসাইন কান্দে নানা পোশাক দাও বলে। দয়ালে নবী করলো দোয়া ও গো রব্বানা, জান্নাত হতে কুদরতের পোশাক পাঠাও না, জান্নাত হতে কুদরতের পোশাক পাঠাও না। লাল সবুজের সেই পোশাকে, লাল সবুজের সেই পোশাকে কারবালার শান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান, মা ফাতেমার নয়নে মনি হযরত আলীর জান। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়ালি নবীর জবানে কারবালার বয়ানে আওলাদে রাসূল শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ। ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমামে হুসাইন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। লাল রঙের পোশাকে হতে মাটি নিল হাতে, এই মাটির কাহিনী হবে হুসাইনের সাথে। সীমার যখন করবে জবাই নিজের হাতে, মাটি রক্ত হয়ে মিলবে কারবালার সাথে। লাল রঙের পোশাক হতে মাটি নিল হাতে, এই মাটির কাহিনী হবে হুসাইনের সাথে। সীমার যখন করবে জবাই নিজের হাতে, মাটি রক্ত হয়ে মিলবে কারবালার সাথে।